Last 7 minutes at 3 segundo. Substitution. Apoy, labas. Eli, in. Natanawan, sumalaksak. Naagaw ni Saloma. Saloma, nagmamadali. Ramos. Naagaw ni Homer. Pass break to. Wala. Naagaw ni Puti. Puti. Patay kayo dyan. End one move. Nilamon na naman ang kapatid. Andaya. Tunatanawan. So Eli. Pinasa kay Homer. Rebound ni Saloma. Pass to Neil. Tumira. No good. Foul. San Sibuche. 26. First personal foul. Wala pang penalty. Ay, sa gwapo na yan. Pasok. Ayo. Sa gwapo. Pasok ang papasok. Hi, Pogi. Dodong. Nablakan ni Homer. Andaya. Pass break to Natanawan. Pinasa kay Homer. Baldog. Puti. Pinasa kay Saloma. Nice one. Lakas si Saloma. Jed. Nagbababa ng bola. Pinasa kay Andaya. To Jed ulit. Natanawan. To Homer. Wala. Rebound ni Andaya. Naagaw ni Dodong. Puti. Pinasa kay Ordoy. 5 minutes and 12 seconds. Warning penalty, Aeon. Both team, warning penalty. Foul. Aeon's penalty. Time out, Cavaliers. Last 5 minutes and 8 seconds. Pingin mo. Official score 45-34. High 2, kaya pa. Both. Aeon's penalty. 2 shots. Mga tutoy, labas kay Dian. Penalty. Cavaliers, warning penalty. 45-35. Favor, Aeons. Black ball. Last 4 minutes and 56 seconds. 4 na minuto at 56 na segundo.
Nasaan ang bola? Kami naman dyan. Hindi, siya. Substitution. Next game. Okay, magubad na. Okay, Puti. magubad na. Alejandro, binaba ang bola. Pinasa kay Dodong. Dodong. Puti. Patay ka using the glass. Hindi. Jed. Umupo. Tatanawan. Pinasa kay Jed. Andaya. Matake. Patay. Dodong. Nagdadala ng bola. Pinasa kay Puti. Ito Alejandro. Ito Puti. Rebound di Puti. Puti. Sumalaksak. Pinasa kay Alejandro. Pinasa kay Saloma. Rebound di Apoy. Apoy. Pinasa kay Homer. Pinasa kay Natanawan. Nice. Score 49-37. Favor Aeons. 37. Francis, dadalang bola. Natanawan. Okay na. Bakit? 3 minutes and 20 seconds. Rebound di Andaya. Binigay kay Natanawan. Sumalaksak. Oh, wala naman ako. Patay. Puti. Nakuha ni Dodong. Patay. Nakuha ni Puti. Dodong, sumalaksak. Foul. Sinong foul? Substitution. Last 2 minutes and 40 seconds. 2 minutes and 40 seconds. Sala ang unang tira. Sala. Parang biglaan. Saloma. Black by Apoy. Dodong. Nice try by Dodong. Andaya. Pinasa kay Homer. Nagmamadali. Patay. Dodong. Nagbababa ng bola. Puti. Tumira. Foul. Foul number 26. Substitution. Ellie in. Jet out. Shoot ang unang tira. Last 2 minutes and 12 seconds. Rebound by Andaya. Pass break. Natanawan. Traveling. Last 2 minutes. Dodong. Rebound ulit ni Dodong. Pinasa kay William. Patay. 3 points by William Akar. Next game, magbihis na. Ellie, tumira, kapos. Rebound ni Homer. Rebound ni Natanawan.
Agaw ni Dodong. Pinasa kay William. William, foul.